Sir, no? At saka ano ko, parang more on gravel ako ngayon. More on gravel tsaka road bike, sir. Yung tama naman yung cash. Tama naman, sir, 30. Tap. Sir Kyle, thank you. Sige, sige. Sir, binalag na kita. Isang legend sa ano, bayad, sir. Sir Kyle, thank you. So yun guys, ito yung bike na sir na Java Celebrity. Double check na lang natin kung may ito ba wala. Ito kayo na ano ni Cambio. Ano to sir? Di pala to carbon sir. Hello carbon. Holy frame lang pala to man. Sige sir, kunin ko na sir. Sige sir. Nag-okay na siya. Tama po. Thank you po. Kunin. A few inches later. Dalawa sir, dalawang bike. Yun nga sir yung mga gas-gas niya. Ganda naman bentahan nito. Basta Okay naman yan sir, basta maayos lang. Gana naman sir, kahit testing mo rin. Sold na kay Sir Kyle. Isang Elves Nandor, tsaka isang Java Siluro 2. Paldo na naman si Sir Kyle. ano ko, parang more on gravel ako ngayon. More on gravel tsaka road bike sir. Tap pa naman sir, 30 Humble. Dalawang bike, nakaganon. Ano sir, nakaganon lang. Hindi, sanay na kami sir. 3 years na kaming ganun lagi. Eh kung Tosik na gravel sir, ano rin okay rin. Wind kasi no, parang hindi halos. Peter yung rin. Merida Giant. Merida Giant, S4. Kesport. Tapos inad kita sir sa Kyle ulit. Tama to, no? Tama, tama. Sir Kyle, thank you. Sige, sige. Sir, binalag na kita. Isang legend sa ano, bayad sir. Sir Kyle, thank you. Kahit ginabi. Kaya mo na ipasok sir. Oh, Sige po. Sir Kyle, thank you. Una na po kami. Salamat po. Hello guys.